إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة السادسة الموجزة، والآن ننتقل بكم مباشرة إلى مباني الإدارة العامة للصحة العمومية لننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي أخواتي الكرام، أيها السادة الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة الكورونا في بلادنا. وتتميز لهذا اليوم بتسجيل 88 حالة جديدة كلها مخالطة، كذلك تسجيل 78 حالة شفاء، ونأسف لرحيل شخصين جراء هذا المرض، تغمدهم الله برحمته الواسعة. وهكذا يكون عدد الإصابات بلغ 4237، من بينها 4006 حالات مخالطة، و133 حالة مجتمعية، 98 حالة وافدة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 1497، ونأسف برحيل 128 شخص، رحم الله الجميع. أما الحالات النشطة اليوم فعددها 2612، من بينها 2238 بدون أعراض، 361 لديهم أعراض خفيفة، و13 يحتاجون إلى الرعاية. أما بالنسبة للفحوصات فعددها اليوم بلغ 585 فحص، من بينها 136 للمتابعة، و449 للتشخيص. وهكذا بلغ عدد الفحوص التي تم إجراؤها إجمالا إلى 39983 فحص. وتتوزع فحوصات 24 ساعة الأخيرة على النحو التالي بين الولايات: 3 فحوص من الحوض الشرقي، 3 من العصابة، 16 من قرقل، 6 من ترازة، بحصان من أدرار، 42 من نواذيبو، 7 من تقانت، 12 من قديماقة، 11 من ترارزة، 170 من النواكشوط الغربية، 174 من الشمالية، و139 من الجنوبية. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: حالة واحدة من قنقوصة، 4 حالات من منقل، 1 من ألاق، 1 من مقطع الأحجار، 6 من القصر، 1 من السبخة، 28 من تفراغ زينة، 1 من دار النعيم، 6 من تيارت، 10 من توجنين، 14 من عرفات، 9 من الميناء، و6 من الرياض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue. La situation épidémiologique est caractérisée ce jour par l'enregistrement de 88 nouveaux cas, tous des cas contacts. On a enregistré également 78 guérisons et on déplore le décès de 2 malades suite à cette maladie. Yarhamumullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 4237, dont 4006 de contacts, 133 de cas communautaires, 98 de cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 1497 et les décès 128. Les cas actifs sont aujourd'hui au nombre de 2612, dont 2238 sans symptômes, 361 avec des signes légers et 13 nécessitant un suivi rapproché. Quant au nombre de tests effectués, ils sont aujourd'hui au nombre de 585, dont 136 tests de suivi, 449 de diagnostic, et le nombre de tests en total qui a été fait jusqu'ici a atteint 39 983 tests.
Pour les dernières 24 heures, les tests effectués se répartissent ainsi qu'ils suivent entre les régions: 3 du Hod Sharqi, 3 de la Saba, 16 du Gorgol, 6 du Trarza, 2 de l'Adrar, 42 de Nouadhibou, 7 du Tagan, 12 du Guidimaga, 11 de Tir Zemour, 170 tests de Nouakchott-Ouest, 174 du Nord et 139 du Sud. Le nombre de cas nouveaux se répartit ainsi qu'il suit: 1 cas de Kankossa, 4 de Monguel, 1 cas d'Alek, 1 de Magpal Hajar, 6 d'Iksar, 1 cas de Sebkha, 28 de Tevrak Zena, 1 cas de Dar Naïm, 6 de Teherit, 10 de Toujouni, 14 d'Arafat, 9 cas de Mina et 6 cas à Riyad. نختار اليوم نرجع لملاحظة كنا قط أذرناها تتعلق باستقبال الأشخاص الذين تم شفاؤهم من هذا المرض. لا تزال تصلنا تقارير وملاحظات على الوصم اللي يلقى به هذه الأشخاص، وهذا طبعا شيء غير مقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا حتى من الناحية العلمية، لأن هؤلاء الأشخاص لم يعودوا يمثلوا أي خطر إضافي أو خاص يتعلق بهذا المرض، لا بل وأن الخطر الحقيقي اليوم هو الأشخاص حاملي الفيروس اللي ما يعرفوا هم من أنفسهم على أنهم حاملين الفيروس ولا يعرف حد أنهم حاملين، وهذا معنى أي حد يقدر يعود من بينهم باللي ما نعرفه. حتى في العائلة الواحدة قد يكون فيها حد حامل الفيروس، وكما قلنا 80% من الأشخاص سيحملون هذا الفيروس وستمر الإصابة به بدون أي عرض وبدون أي مشكلة سوى وشنو، وبالتالي هذا هو اللي يشكلوا الخطر الحقيقي به اللي يحملون الفيروس ويتكاثر في أجسامهم ويخرج عن طريق الرذاذ وعن طريق على أيديهم وعلى أجسادهم وعلى ثيابهم هذا الفيروس. هذا هم اللي يشكلوا خطر. أما الأشخاص الذين تم شفاؤهم فقد استطاعت أجسامهم إلى تصفية هذا الفيروس، لأن الفحص اللي يتم إجراءه قبل خروج المريض من الاستشفاء أو من مرحلة الإصابة، هذا الفحص يتمثل في أنه فحص ينقبض من الحلق حيث يتمركز الفيروس، تنقبض عينة من الحلق والله من الأنف، ويتم مضاعفتها في المختبر آلاف المرات، تضاعف آلاف المرات لعلها تعود ضمن جزء من الفيروس يكون يقدر ينجبر، وبالتالي بالشرط لين ما ينجبر لمدة فحصين متتاليين ما ينجبر أي جزء من الفيروس، هؤلاء الأشخاص هم اللي نعتبروا على أنهم تم شفاؤهم وبالتالي لا يشكلون أي خطر على غيرهم. معناها على أنه ما فم أي مبرر أسوأ وشنه أن رجاج يخاف من هؤلاء الأشخاص والله يعتزلهم. هذا غير مبرر نهائيا من الناحية العلمية، وغير مبرر من الناحية الطبية، وغير مبرر من الناحية الأخلاقية كذلك. هذا لا يعني على أن هؤلاء الأشخاص ما يلا يحترموا الإجراءات المطبقة، يعني التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات بالأماكن العمومية، غسل الأيدي الدائم. لماذا؟ لأنهم الفيروس حتى وإن كانت أجسامهم صفاته وإن كانت لديهم حتى مناعة ضد هذا الفيروس، معناها تمنع إصابتهم ولو لفترة بهذا الفيروس إصابة ثانية، على الأقل تواصلهم مع الآخرين، وإذا عادوا ما يقضوا الاحتياطات قد يحملون الفيروس على أيديهم، يحملونه على ثيابهم، وبالتالي يقدروا ينقلوه بالطريقة اللي هي وليست بالطريقة العادية اللي يعود رجاج الفيروس في جسمه وينقله عن طريق أنه يكح والله يعطس والله يخرج عن طريق الرذاذ. هؤلاء الأشخاص لم يبقوا يمثلوا أي خطر من هذا النوع. الخطر الوحيد اللي يمثلوه على أنه يقدوا يلامسوا أسطح لامسها حد مصاب، وبالتالي قد يلتصق الفيروس بأيديهم وقد يوصلونه إلى غيرهم. معناه أنهم المشكلة ليست في أنهم قد أصيبوا بالمرض، وإنما لأنهم يعيشون بين من هم يحملون الفيروس
ولا يعلمون بذلك. إذن هذا اخترت نركز عليه اليوم، ياك الناس توعى قيمة معناها الخطر، والله عدم وجود خطر لدى الأشخاص اللي كانوا مصابين واللي خرجوا من فترة الحجر الصحي أو فترة الاستشفاء. Je suis revenu sur une observation qu'on avait déjà faite concernant les personnes guéries de cette maladie et de l'accueil qui leur est réservé au sein de leur communauté, de leur famille. Il paraît toujours qu'il y a une certaine stigmatisation de ces personnes guéries de cette maladie. Certains veulent poursuivre leur isolement. Certains ont peur d'entrer en contact avec eux. Certains même les indiquent avec une certaine stigmatisation. Ceci est inacceptable. D'autant plus que sur le plan médical, sur le plan scientifique, ces personnes ne représentent plus aucun risque. Par contre, le risque, vraiment le risque le plus important est plutôt chez les personnes porteurs de ce virus qui ne le savent pas et personne ne le sait. Personne ne sait qu'ils portent ce virus et effectivement, ils sont contagieux, ils peuvent contaminer leur entourage. Ce sont ces personnes qui constituent un risque et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les mesures de protection, les mesures qui ont été préconisées visent à protéger tout le monde, chacun de l'autre, parce qu'on ne sait plus qui est qui par rapport à cette infection. Et donc, ces personnes-là, avant leur sortie et la déclaration de leur guérison, 2 tests leur ont fait. Ces tests consistent à faire des prélèvements à partir d'innées ou à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Et donc ces prélèvements sont multipliés des milliers de fois pour chercher des particules du virus. Et seulement quand on fait ces tests 2 fois, sans trouver aucune particule du virus, qu'on déclare la personne guérie. Donc ces personnes, après leur guérison, ils ont aussi une période d'immunité contre ce virus. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas développer l'infection pendant une certaine durée qui reste encore sous étude, mais c'est clair qu'au moins pendant 2 mois, ces personnes ne développeront pas une nouvelle infection. Donc ça veut dire que ces personnes ne représentent pas des risques particuliers liés au fait qu'ils ont été malades, mais plutôt ils représentent le risque que représente n'importe quelle autre personne qui, par inattention, peut toucher des espaces contaminés par d'autres personnes qui sont, elles, infectées et excrètent le virus. Et donc, quand elles touchent ces espaces, leurs mains sont abîmées, sont contaminées, et donc ils peuvent transmettre le virus à travers ce contact, et pas à travers l'éternuement ou la toux, comme le font les personnes qui portent le virus en phase d'infection. Alors, je rappelle encore une fois que les personnes guéries représentent le moindre risque pour les autres, surtout que si elles respectent les mesures préconisées, et donc, c'est-à-dire la distanciation, le lavage des mains et le port des masques en milieu public. Sur ce, je vous remercie. Wa ila ghadin, Inch'Allah.